cute. Matitikman natin yan mamaya. Siguro, Ang baby niyan, bili nga tayo ng... bakit may... Saan mo nga nabibili yan? Hindi, tinanong ko nga siya, in-order yan sa ano. Ay, may order talaga. Kaya dito tayo tayo. Dali, dito, pag ganun, pag ganun. Dito, pag ganun. No? Lechon. Mainit yan eh, nasa labas ng ilang oras. They're really good. Ay, ano? Ano tayo ang ano? Tar dem ett tag. Det tar ett tag för dem att faktiskt brinna. Sen gör man så här. Tar man ut lågan och så brinner de. eho! Eho! Mm. Karen, you want more? Mag-fire alarm yan. Ching. Punglay, sampung. YouTuber. YouTuber.